When we get bitter, we lose our divine contact and become very bitterly human. ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀଟିଏ ପଠନ କରିବା। After leaving the body, the soul, after certain experiences in other worlds, throws off its mental and vital personality and goes into rest to assimilate the essence of its past and prepare for a new life. शरीर त्याग पर आत्मा अन्य जगत गुड़िकरे केतक निर्दिष्ट अभिज्ञता प्राप्त हेबा परे यार मानसिक और प्राणिक व्यक्तित्व को फिंगी दिए एवं विश्राम मध्य को चली जाए। अतीतर सार तत्व को आत्मसात करने निमंते एवं एक नूतन जीवन पाई प्रस्तुत हुए। प्रभु बाणी प्रभु अम्मांकर यही बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु अम्मांकर चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई पवन वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ है चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यान देवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 227। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा भंजनगर गंजाम आमर अति प्रिय दिनेश भाई को। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करूँ आम समस्त नीरव प्रभु मां प्रति ध्यान समस्त साइलेंस। श्री अरविंदर महाकाव्य सावित्री The World of Falsehood. All who would arise the fallen world must come under the dangerous urge of their power, for even the radiant children of the gods to darken their privilege is an dreadful right. None can reach heaven who has not passed through hell. This too the traveler of the worlds must dare. A warrior in the deathless duel's strife, he entered into dumb, despairing night, challenging the darkness with his luminous soul, alarming with his steps the threshold gloom. He came into a fierce and glorious realm, peopled by souls who never had tasted bliss, ignorant like men, born blind who know not light. They could equate worst ill with highest good. Virtue was to their eyes a face of sin, and evil and misery were their natural state. A dire administration's penal code, making of grief and pain the common law, decreeing universal joylessness, had changed life into a stoic garment and torture into a daily festival. An act was passed to chastise happiness. Laughter and pleasure were banned as deadly sin. A questionless mind was ranked as wise content. A dull heart, silent apathy as peace. Sleep was not there. Torpor was the sole rest. Death came but neither respite gave nor end. Always the soul lived on the suffered moor. Ever he deeper proved that kingdom of pain. Around him grew the terror of a world
of agony followed by worse agony, and in the terror a great wicked joy, glad of one's own and others' calamity. Their thought and life were a long punishment, a breath, a burden, and all hope of courage. The body a field of torment, a most honest repose was a waiting between pang and pang. Mama, mama, mama. ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆହୁତି ସହିତ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅପା ମା ତ ପାଏ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତ ପାଏ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି, ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମୋତେ ଆଶୀଷଟି ଦେ, ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋହରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋହରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମୋତେ ତୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ, ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମୋତେ ତୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ, ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ମନ କଥା ବୁଝିଛୁ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ତ
ପଣତରେ ରଖିଛୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ମନ କଥା ବୁଝିଛୁ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ତୋ ପଣତରେ ରଖିଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ନିଜର କରି ତୁ ନେ। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ନିଜର କରି ତୁ ନେ। ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି ତୋର ଚରଣ ନିତେ ଛୁଇଁବି। ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି ତୋର ଚରଣ ନିତେ ଛୁଇଁବି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋତେ ଆସି ସଟି ଦେ। ମୋତେ ଆସି ସଟି ଦେ। ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ଏଇ ଆସି ସଟି ଦେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। धन्यवाद दाता। बहुत बहुत हृदय प्रार्थना निवेदन कले मांगर समर्पण भाव बहुत समर्पण भाव वंदनार अंतर्निहित था लगुला हृदय को बहुत स्पर्श करुला। कारण मांकर स्पर्श व्यतीत आउ कि हमर अधिक किसी नुहे आमको से फूल कर दिखाँ पाद तले आम लुटिजु। दिव्य जननी जानती फूल को से किपर ग्रहण करेंगे। आम समस्ते गोटे गोटे पुष्प सहित निवेदित रहा मां चरण कमल। ज्योतिर्मय बापा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हृदय से प्रार्थना निवेदन कर परवर्ती कार्यक्रम प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ योग सम्मान्य धारावाहिक आलोचना और साध्या कार्यक्रम आम ब्रती हवा। अल्प समय भितर आमको आलोचना साध्य ब्रती कराउछंती बरगड़ आमर अति प्रिय डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई। भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही सोल एंड इट्स लिबरेशन प्रसंग रही सोल एंड लिबरेशन आत्मा आत्मार मुक्ति भाई को अनुरोध करवा कार्यक्रम को से आगे ने प्रसंग सोल एंड इट्स लिबरेशन आत्मा और आत्मार मुक्ति प्रसंग
चैप्टर 18 पार्ट 2 सिंथेसिस योग भाई आलोचना को सागर कार्यक्रम को आगे डॉक्टर चित्तरंजन बर्गर श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम समस्त भाई को सादर सप्रेम नमस्कार वंदे मातरम पुनः स्वागत। पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी आज स्वाध्याय और आलोचना आरंभ करिबा। प्रभुंकर जोगस्वर्ण महाग्रंथर द्वितीय भाग अष्टादश अध्याय अध्ययन आमर जारी रही। यार द्वादश पैराग्राफ रे आम बर्तमान अच्छा पृष्ठ संख्या रही इंग्राजी बही 444। गतकाली आम जहाँ अध्ययन करुले प्रायतः समस्त मन थी तथापि मु अल्प किछि पूर्व कथन उपस्थापन करुछि। जितेबले आम आत्मचेतना रे निवास करू बा आत्मारू आम जितेबले जगत को देखू आत्मस्तर जितेबले जगत को अवलोकन करू सेतेबले ये जो असंख्य व्यष्टि सत्ता इंडिविजुअलिटी एगुड़िक आमको आउ परस्पर अपसारणकारी बा बहिष्कार धर्मी बोली मने होती नहीं बरं परस्पर प्रत्येक व्यक्तिगतता परस्पर अंतर्भुक्त बोली मने होती। ये कथाटी को आम बुझा से जो एकादश पैराग्राफ शेष भाग नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस बट म्यूचुअल इनक्लूसिवनेस इज द डिवाइन ट्रूथ ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी लव द हायर लॉ एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट सेल्फ फुलफिलमेंट। ये जो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस but mutual inclusiveness is the divine truth of our being, our individuality, आमर व्यक्तिगतता। ये जो इंडिविजुअलिटी यार अर्थ आमे कौन बुझुचु एवं यार प्रकृत अर्थ कौन बा प्रकृत सत्य या पछरे कौन रही यार प्रकृत मर्म कौन एटा प्रभु कहउछन्ति। इंडिविजुअलिटी कहले संगे संगे आम मन को जो धारणाटी पशि आसुची ता होची ए सृष्टि रे ए विश्व ब्रह्मांड रे प्रत्येक इंडिविजुअल से एनिमेट हो इनएनिमेट हो जेकोसी व्यक्तिगत सत्ता से अन्य गोटे सत्ता ठारू भिन्न। सरल भाषा कहया गले ये वस्तुटी गोटे जदि टेबुल एटा चेयर हो पारिबो नहीं जदि एटा चेयर एटा टेबुल हो पारिबो नहीं उभयटा केमती हबो। मु जदि चित्त भाई मु संतोष भाई नुह मु जदि संतोष भाई ताले मु चित्त भाई नुह उभयटा मु केमती हो पारिबी मु भी संतोष भाई मु चित्त भाई मु अमुक मु एका संगे सब केमती हो पारि। यहाँ हूँ वर्तमान सृष्टि अवस्था माने आमर चेतना वर्तमान ये अवस्था अच्छी यही सत्य को ग्रहण करिछि याको विज्ञान मध्य रिकग्नाइज करिछि किंतु जो स्तर रे विज्ञान पहुंचवा को आहरी बहुत दूर बाकी अछि सेटा होछि मु भी चित्त भाई मु भी संतोष भाई मु भी रमेश भाई मु भी महेश भाई मु भी सोमुक अपा मु सब किछि मु ही वासुदेव अर्थात केवल ब्रह्म एठी अन्य केही नाहंती। एटा होछि म्यूचुअल इनक्लूसिवनेस। एही अनुभूति हमर प्राप्त हबो सेतेबेले जेतेबेले आत्मचेतना वास करिबा।
ଓଲଟେଇକିରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଅନୁଭୂତି ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ହେଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କଲେ, ଆମର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସାଧନାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ସାଧନାରେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ମନେ ହେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥକ ପୃଥକ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କେହି କାହା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବା କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇ ଧାରଣା ବଦଳି କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଧାରଣା ହବ ଯେ ସବୁ ତ ଏକ, ବାହାରକୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କଣ ହେଲା, ଯେ ମତେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବାଟା ବୋଧେ ମୋର ଭ୍ରମ, ବା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ଏକ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇପାରେ, 100ଟି ଘଟରେ 100ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ। एको ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି। କେବଳ ବାସୁଦେବ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଆଲିପୁର ଜେଲରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କେତେ ଦିବ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଦିବ୍ୟ ସେ ପରିବେଶ ଯୋଉଠି ଏଇ ଶ୍ରୁତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ ମହାନ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ହବ ଆମର ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ନିୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଚାହେଁ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ ସେଟା ନ ବୁଝିକରି ଯଦିଓ ଅବଶ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଦିନ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବ, ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ ବୁଝି ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ସୁଖରୁ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ସୁଖ ବର୍ଜନ କରି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି, ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ପରା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ମୁଁ ପରା ରମେଶ ଭାଇ, ମୁଁ ପରା ମହେଶ ଭାଇ, ମୁଁ ପରା କରୁଣାକର ଭାଇ, ମୁଁ ପରା ସୀମା ଅପା, ମୁଁ ସଞ୍ଚିତା ଅପା, ମୁଁ ରାନୁ ଅପା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଁ ଆଶା କରିବି? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କର ଯୋଗ ହଉଛି ସାମୂହିକ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁଣି କଣ? ଏଇଟା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ନିରର୍ଥକ। ମୁଁ କଣ ଚାହିଁପାରିବି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଅଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁ,
ଅମର ହେଇଯାଉ। ଅମରତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟିଏ ଏସ୍ପେକ୍ଟ। ମୁଁ କଣ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ କେଶ ଅମର ହେଇଯାଉ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଝଡି ପଡୁ? ସେ କେଶଟା କେମିତି ଅମର ହବ କହିଲେ? କାରଣ ଶରୀର ଯଦି ନ ରହିବ ସେ କେଶଟା ରହିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସମଗ୍ରତା ଯେହେତୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। এই ସମଗ୍ର ହବ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏ ସମଗ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। এই ସାମଗ୍ରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଗତକାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଏଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ, এই ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଅସଂଖ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ। କେତେ ଗଭୀର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର। କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ। ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର এই ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଇଜ ଦ ହାୟର ଲଭ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ବା ସେଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆମେ ଏଠୁ ଆହରଣ କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ହେଇନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ମା କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେ ମଣିଷଟିକୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ନିରର୍ଥକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ବାଚାଳତା। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ। ଯଦି ସେ ସେମିତି କହୁଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ଜାଣିନି, ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝି ନାହିଁ ଗୋଟାପଣେ। ଏଇଟା ଠିକ ସେମିତି କଥା। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନଖକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବି? ମୁଁ କହିବି ମୋର ନଖଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ପଲିସ ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବାକି ଯାହା ହଉ, କୋଉଟା ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉ, କୋଉଟା କଟିଯାଉ, କୋଉଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ, କୋଉଟା ଚଢିଯାଉ, ମୋର ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ନଖ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା କୁହନ୍ତୁ? ସେ ନଖ ରହିପାରିବ କି ଏକୁଟିଆ? ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସାମଗ୍ରିକତା ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯିଏ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବ। କାରଣ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନ, ସେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକାଥରକେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ, ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବୁଝିଥାଉ, ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ହବ ଆମର ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ, the Purusha who is our real being is always independent and the master of Prakriti. ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି
ଆତ୍ମପୁରୁଷ କୁହନ୍ତୁ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେତିକି ଆବୃତ ହେବା କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା ସେଠି ସେତେ ଅଧିକ ଆବୃତ ବା ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ, ସେ ସେତିକି ଅନମନୀୟ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମା ତୁଳନାରେ ମନଟା କେତେ ଅନମନୀୟ, ପୁଣି ମନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାଣ ଆହୁରି କେତେ ଅନମନୀୟ। ଅନମୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲେ ତ ସେଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଏତେ ଅନମନୀୟ ଇଏ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଝଡି ପଡୁଛି, ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି, ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହିଁ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ସେୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ। ମନ ଚେତନା ଟିକେ ନମନୀୟ ବୋଲି ଆମର ମନୋମୟ କୋଷ ଗୁଡିକୁ ମନୋମୟ ଜଗତରେ ମିଳିଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଟିକେ ରିଜିଡ୍, ଟିକେ କମ ନମନୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଗତ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ନିୟମ ଚଳେ ନାହିଁ, ସେଠି ଜୋରଜାର ମୁଲକତା। ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି ଖିନ ଭିନ କରି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପୀଡା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୁଏ, ସେଥିରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷର ଦେହାବସାନ ପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁ। ଫ୍ୟୁନରାଲ ରାଇଟ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା। ସେ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଯାତ୍ରାକୁ ଏ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ତାର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏବଂ ସେ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟେଡ ହେଇଗଲି, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଟା କହିଲି। ତେଣୁ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଆବୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନମନୀୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳତଃ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ଆବରଣକୁ, ଏଇ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, at this independence we are rightly seeking to arrive। ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆବରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଜାହିର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଶାସନ କରିବେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଧକ ଅସାଧକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଧକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ସାଧକ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେଟା କରୁଛି। ଯିଏ ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁଛି ସେ ସାଧକ, ଆଉ ଯେ ଗତାନୁଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତ ଧାରାରେ, ସେ ବି ଦିନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ସମୟର। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଜୀବନର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯୋଗ ନିଜର ପରିସର ବହିସ୍ଥ କରୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜଣେ ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁଛି ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ତାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛି ଅଚେତନ ଭାବରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଅସହାୟ ଭାବରେ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗାଇ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ସିଆଡେ ଚାଲିଛି।
किंतु जेतेबेले पुरुष आत्म प्रकाश करिवे से प्रकृतिर अधीनता स्वीकार करिबा नै प्रकृति तांकर अधीन हेबो तांकर अधीनता स्वीकार करिवो तांकर द्वारा परिचालित हो एटा होची हमरो जीवन लक्ष्य that is the utility of the egoistic movement and its self transcendence सेटा होची हमको जो केते सुंदर भाव रे कहउछन प्रभु हमको जो अहंते दैछन्ति ए अहंगर मध्ये ଗୋଟେ जस्टिफिकेशन थिबो ना प्रभु सुंदर भाव रे तांकर कार्यकारी कहउछन्ति ego was the helper ego is the God संपूर्ण कार्यकारी भली when we have passed beyond individualizing we shall be the real persons ego was the helper ego is the God अर्थात जेते बेले आमे एई व्यक्तिगत पार्थक्य बोधर उत्तीर्ण हवा सेते बेले हबो सेते बेले आमे परिणत हवा हमर यथार्थ मनुष्य यथार्थ व्यक्तित्व रे हमर प्रकृत व्यक्तिगतता कौन सेते बुझा जिते बड़े हम व्यक्तिगततार उत्तीर्ण हवा जिते पार्थक्य बोध हम रहिबो नाही एकत्वर अनुभव हो सेते बुझा जे हमर व्यक्तिगत अस्तित्व प्रकृति रे कौन एवं जो अहं ए पर्यंत हमर जीवन सहायक होइतला हमर अस्तित्व सहायक होइतला आज सेटा होइछि प्रतिबंधक अर्थात आम से अवस्था को आसीगलुणी बर्तमान जिते बड़े आमको ये अहंगर ऊर्ध्व को उठा पड़े से कह जाए प्रभु श्री पूर्ण जुगर लक्ष्य हूँ अहंगर विनाश अहंग रूपी राक्षस विनाश दैट इज द यूटिलिटी ये अहंग ताहले उपयोगिता कौन ये अहं को माध्यम करी आमे प्रकृतिर अधीनतारू मुक्त हवा पाई प्रयास करिबा अहंटी अछि बोली आमे प्रयास करूछंती ए मुक्त ए व्यक्तिगत पार्थक्य बोध आमको प्रकृति रे ए विवर्तन धारा एते बाट नै आसी प्रतिकूल परिवेश विरुद्ध रे संग्राम निजको बंचे रखिया तिष्टि रखिया प्रतिकूल शक्ति मान विरुद्ध रे लड़िया आम भीतर भगवान ये अहंबोध सृष्टि कर अहंकार ही विवर्तन धारा आमको एते बाट नहीं आसी एवं गोटे समय आसी जे वर्तमान यही अहं ही निजे निजको विलुप्त करिवो ए अहं को विलुप्त करिवा पई हमको जो समर्पण अभ्यास करिवा पड़िबो से समर्पण आमे जो करूचंती बोली भाबुचंती बा चेष्टा करूचंती समर्पण करिवा पई किए से चेष्टा करूची सेटा तो अहं अर्थात अहं निजे निजको विलुप्त कर देवा पई चेष्टा करूची सेटा होची सेल्फ ट्रांसेंडेंस निजे निजको अतिक्रम कर जिबा अहं गोटे समय आसीबो जेतेबेले अहं निजे निजको अतिक्रम कर जाइथबो बट इट्स राइट फुलफिलमेंट इज नॉट इन मेकिंग एब्सोल्यूट द ईगोस प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अहंगर लक्ष्य एटा नुहे जे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को बजाय रखिबो अहंगत भाव रे जमी साधारण मनीष वर्तमान भावुची तार परिपूर्णता कहले तार अहंगत परिपूर्णता से बुझुची जमी मु वर्तमान जड़े व्यवसायी मु केमती आ किसी दिन पर देशर नंबर 1 व्यवसायी हेबी कि पृथ्वीर नंबर 1 हेबी जदि सेमती हो गली ताले सेटा होची मोर पूर्णता परफेक्शन रो ये जो धारणा आमर व्यक्तिगत सिद्धि व्यक्तिगत परिपूर्णता व्यक्तिगत लाभ
व्यक्तिगत सफलता सम्मान इत्यादि ये सब कौन एटा सही मिथ्या अहंग सही पुराना गतानुगतिक जीवन गोटे परिवर्धित रूप मात्र जड़े दरिद्र अवस्था थाऊ कि जड़े अर्बुद कोटिपति ही थाऊ चेतनागत दृष्टि उभय समान आध्यात्मिक दृष्टि आत्मिक दृष्टि उभय भितर किसी भी पार्थक्य नहीं जदि अहंकार कब्जाटा उभय चेतनार समान परिमाण रही आध्यात्म विज्ञान कौन व्यक्तिर बाह्य परिवेश को देखे ना बाह्य परिस्थिति सुख भोगर माध्यम सब ये सब को गुरुत्व दे से एकमात्र जहाँ पर गुरुत्व दिए सेटा होची से अहंग जो चाप अहंग जो कब्जा पकड़ जो कह जाए हिंदी रे सेटा केते मोटा केते शक्तिशाली जार चेतना रे अहंगर कब्जाटा जेते हालुका जेते पतला आम ताकू चेतनागत दृष्टि से उच्च स्तर बोली कहवा एवं ये अहंगर पूर्णता केतेबेले लाभ हम जेतेबेले ये अहंग ही और रहिबो नहीं अहंग निजे निजको विलुप्त करदेव जमती आम कंटाटी काढ़ापी आ गोटे कंटार साहाय्य न बिना कंटारे कि छुंची छुंची हेले मध्य से गोटे कंटा बिना छुंची रे जेमती कंटा काढ़ी हबो नहीं बिना अहंग विनाश मध्य हम करि परिबा नहीं ना से तामसिक समर्पण बोली जहाँ कह जाए सेटा मध्य तो प्रच्छन्न अहंग से हम मु किसी कर देखला बेलू से गभीर भाव जो कार्यटी करुची से तार अहंग को परिवर्तित कर चेष्टा करुची राजसिक उत्साह अहंगत दृष्टि जी क्षतिकारक तामसिक निश्चेष्टता ताठू बेसी क्षतिकारक बरं राजसिक व्यग्रता प्रिफरेबल तामसिक निश्चेष्टता तुलना तेणु अहंगर उद्देश्य सेटा नुहे निजर पृथकत्व को जाहिर करवा आउ टिके मजबूत करवा शीर्ष को नहीं जावा एटा नुहे बट इन अराइविंग एट दिस other highest poise of the Purusha अहंगर गोटे दिगर रहुची तार अहंगत शिखर अन्य दिगर रहुची पुरुषंकर स्थिति with regard to its प्रकृति प्रकृति तुलना रे पुरुषंकर स्थिति अर्थात पुरुष प्रकृतिर अधीनतारू केते मुक्त जोठी अहंगर स्थिति जेते पतला सेठी पुरुष अहंग प्रकृतिर अधीनतारू सेठी परिमाण मुक्त ये पूरा प्रोपोर्शनल द ग्रीप ऑफ ईगो इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रीप ऑफ नेचर ओवर पुरुष कारण अहंग तो से प्रकृतिर ही उद्भव होती प्रकृतिर जो आवरण पुरुषों उपरे जहाँकि पुरुष स्वीकार कर निजर सीमितता को से जो ग्रहण कर सीमिततार आभास को जो ग्रहण कर ही तो से अहंग एवं सेटा एते मजबूत हो आमको लगुच से आम परिचय तेणु आमको ये वर्तमान अवस्था ठीक विपरीत अवस्था पहुंचा पड़ो विपरीत तो नुहे आम पूर्व अध्ययन कर कौन से वैपरीत्य ना केवल चेतनार स्तरगत पार्थक्य
But in arriving at this other highest point of the Purusha with regard to its Prakriti, there is transcendence of nature. से जो आरपटटा चेतनार अपर दिग सेठी अच्छी कौन प्रकृतिर अधीनतार मुक्ति सेतेबेले आमर चेतना प्रकृतिर अधीनता को अतिक्रम कर जाउची बट ऑल्सो पोजेशन ऑफ नेचर किंतु प्रकृति को से काढ़ी कर फिंगी दो नहीं प्रकृति को अधिकार करुची ताको शासन करुची नियंत्रण करुची परफेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी एवं सेतेबेले हमको लाभ होची आमर एई व्यक्तिगत अस्तित्वर पूर्णांग पूर्णता but also perfect fulfillment of our relations with the world and with others. ए विश्व सहित आमर जो संपर्क ताहा मध्य पूर्णता प्राप्त होछि विश्व सहित आमर संपर्क आगरु जहा थिला सेटा रूपांतरित हो जाउछि गोटे दिन थिला जेतेबेले आमे विश्व को निजर प्रतिद्वंदी भाव रे ज्ञान करथिले विश्व शक्ति गुड़िक सब मनुष्यर प्रतिकूल बोले अनुभव करथिले कारण प्रकृति सहित सब मनुष्य गोटे संग्राम रे लिप्त अछि बोले हमर धारणा थिला एवं मध्य अछि विशेष परिवर्तन है ना द्वितीय अवस्था रे हम अनुभव कले जे प्रकृति आमर जीवन अनुकूल बोली आमको विभिन्न प्रकार भोगर माध्यम सब देछि प्रकृति ही आमर जीवन को सार्थक करुची सफलता सुख प्रदान करुची शांति आनंद प्रदान करुची बोले आमर अनुभव एटा परवर्ती अवस्था ये उभयटी अवस्था बंधन लक्ष्य तेणु ये प्रकृतिर अधीनता को आमको अतिक्रम कर पड़ो प्रकृतिर अधीनतार मुक्त होकर आम प्रकृति को वर्जन करवा नहीं ताकू धारण करवा परफेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी आमर ये व्यक्तिगत सत्तार परिपूर्ण पूर्णांग पूर्णता हमको लाभ हम एवं ये जगत सहित एवं अन्य मान सहित आमर जो संबंध से पूर्णता प्रकाशित हो एवं से पूर्णता होची वासुदेव सर्वमिति जेकोसी अवस्था जेकोसी वस्तु जेकोसी व्यक्ति जेकोसी घटना ये सृष्ट प्रत्येक उपादान केवल ब्रह्मंकर गोटे गोटे रूप गोटे गोटे डिस्गाइज गोटे गोटे छद्म रूप किंतु जहाँ हेले भी से ब्रह्म तांको छड़ा किसी नहीं ये अनुभव जितेबाला आसीबो सेटा हबो हमर पूर्णता therefore an individual salvation in heavens beyond careless of the earth is not our highest objective सेति पाई पूर्ण जोगरे जो उच्चतर लोक गुड़िक मुख्य अनुभव करने सुजोग मिले साधक मान जोगी मान सेटा से चाहती ना कारण सेटा उच्चतम लक्ष्य नुहे कारण समग्र विश्व समग्र पृथ्वी हूँ अस्तित्व तेणु गोटे छोटिया अस्तित्व को सुख प्रदान करने निजर सामग्रिक अस्तित्व को से कहीं जलांजलि देवे we might also say our divine self-interest क्षमा करेंगे गोटे गाड़ी छाड़ी हो गला an individual salvation is not our highest objective in the heavens beyond careless of the earth
पृथ्वी प्रति दायित्वहीन होकरी आमे स्वर्ग रे कौन से उच्चतर लोक रे मोक्ष प्राप्तिर आनंद उपभोग करने एटिक आसीना यहाँ मोर लक्ष्य नुहे ये मोर उच्चतम लक्ष्य नुहे द लिबरेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ अदर्स जमती संस्कृत गोटे सुंदर श्लोक ए परिप्रेक्षी मन पड़ुची दुर्जनो सज्जनो भूयात सज्जनो शांति माप्नुयात शांतो मुच्यत बंधनात् मुक्तिरन्यान विमोचयेत दुर्जन माने सज्जन हंतु सज्जन माने शांति लाभ करंतु शांत माने बंधन मुक्त हंतु अर्थात आत्मा को बांधि रखी जो सब अज्ञानतार बंधन गुड़िक से मुक्त हंतु एवं जो मैंने मुक्त हो सारी से सामर्थ्य द्वारा चेतनार शुद्धता द्वारा आलोक द्वारा अन्य मानक मध्य मुक्त हबारे सहायता प्रदान करते एक कथाटी प्रभु कहते भिन्न ढंग जे सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ अदर्स लिबरेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ अदर्स केवल निजर नुहे अन्य समस्त मुक्ति एवं आत्म परिपूर्णता यहाँ हम से आमर लक्ष्य आमर दायित्व वी माइट ऑलमोस्ट से आवर डिवाइन सेल्फ इंटरेस्ट सेटा हम आमर दिव्य स्वार्थ स्वार्थ को आम नकारात्मक दृष्टि देखि था साधना दृष्टि पूज्य बाबाजी कहते ए सृष्टि को निम्न चेतन बांधि रखी जो केते गुड़े रिपु मुख्य गोटे हूँ स्वार्थ अहं और स्वार्थ माने सोल एक सांगे था किंतु सेटा हम मोर दिव्य स्वार्थ कारण सेटा हूँ भगवान स्वार्थ एज आवर ओन लिबरेशन जिते बड़े आमे समग्र जगतर मुक्ति कामना करिबा ये समग्र जगतर परिपूर्णता कामना करिबा सेटा हबो हमर यथार्थ मुक्ति अदरवाइज आवर यूनिटी विथ अदर्स वुड हैव नो इफेक्टिव मीनिंग ता नहेले ए समग्र सृष्टि सहित आमर जो एकत्व अनुभव इटा निरर्थक हम ये अर्थहीन हम गोटे काल्पनिक कविर कल्पना होकर रही टू कंकर द ल्यूअर्स ऑफ इगोइस्टिक एक्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड इज आवर फर्स्ट विक्ट्री ओवर आवर सोर्स एवं या पछरे यार रास्ता रे आमर साधना जो सिद्धि कथा प्रभु वर्णना कले सिद्धिर रास्ता रे सबुठू शक्तिशाली प्रतिबंधक होची प्रलोभन से प्रलोभन होची इगोइस्टिक एक्जिस्टेंस आमर जो अहंगत अस्तित्वर प्रलोभन आमर पार्थक्य बोध अहंगत अस्तित्व द्वारा आमको केते कौन न मिलू व्यक्तिगत सुख आराम पुणी जश ख्याति जहाँ सब आमर अहं को आउ टिके मोटा कर लगी अहंगर आस्तरण को मोटा कर लगी यार प्रलोभन यार आकर्षण मुक्त हवाटा प्रकृति में बहुत कष्ट बोली प्रभु कहते एवं जदि आम सेटा करिपरिबा सेटा हबो आम निज उपरे आमर प्रथम विजय सेटा हबो आमर प्रथम विजय आवर फर्स्ट विक्ट्री ओवर आवरसेल्व्स तेरे समय तो हो आपको पुणी अध्ययन करवा मां पाखरे प्रभु पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करवा आज आलोचना को विराम देवा समस्त प्रभु को आंतरिक धन्यवाद जनाई मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि वंदे मातरम। धन्यवाद भाई आमर ये जोगर कथा पूर्ण जोगर कथा ये सामग्रिक जोग एवं संपूर्ण भाव आमर जो बंधन रे आम सब रहीचे आमर जो आत्मा आत्मा कहला माने बहुत सुंदर भाव भाई बुझौले जे आमे सब जदियो टिके अलगा अलगा रही सब अलगा अलगा बीइंग है किंतु से अलगा बीइंग न हो आमे मूलतः
चेतनार पुरुष होचंदी से समस्त भितर से गोटे होचंदी से परम पुरुष रही से चेतनाटा आसेनी से चेतनार जागरण हम एवं तार रूपांतरीकरण हम एवं एवं जो भिन्नता अच्छी से भिन्नता भिन्नता को दूरीभूत करने हम चुटी केमती गोटे हम गोटे केश केमती गोटे से केवल अमरत्व प्राप्त हम अन्य जाक सब हे केमती हम समग्रता सामग्रिक भाव तार रूपांतर कथा पूर्णतार कथा आम जोगरे ही बहुमात्रा माने आम जोगर लक्ष्य मूल लक्ष्य मूलतः आम आत्मपुरुष से होचन समान एवं से जो बंधन रे पड़ी बंधन ग्रहण बंधन को से ग्रहण कर बंधन गोटे आवरण रही सफा करदे मूलतः स्टील मान बा लोहा उपर जो कलंकटी अच्छी से कलंकटा को जब झाड़ीदे जमी माने से तार तेजत्व आसी जाए तार मूलत्व से जंग को काटिदेली तेणु आम भितर जो रिपु गुड़िक रही जो स्वार्थ जो अहम गुड़िक रही एगुड़ाक सब आमर किपरि दूरीभूत हम तो प्रभु अनेक तरीका तार किपरि से निजे निजे केमती से निजको से अहम आउ से स्वार्थ से निजे निजे ही केमती जलांजलि देवे निजे ही केवल जमी मान से ध्वंस करदे एवं परम कणिका समस्त को आवरी नब ए सुंदर भाव भाई बुझौली बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर हृदय आलोचना कार्यक्रम को आम वाइंड अप करुचे किसी समय नाम जप सहित माँ 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 आज कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम कार्यक्रम समस्त